onyame ba onyame de hye nyame piesie baabi a wo bia me de nchia soronko efiri onyankopon ho de ema na ene enkomo ewo ho saa na meka no ene enkomo ewo ho ankasa nti ye nche ho no ye bebo de epini nyame enipa nyame difo na yakọ di saa enkomo yi. In fact ene yesi ekurum na yehwe nia ekoso a ene me bi wo honom a ani enyan se ka se ye nhwe ha ne atenanse na akoso a emwa intine hu be hia se ye pini nyame nipa ye hwehwe nyame difo na yebusa no saa ensem yi anu yi edie nchen ye koma nyame nipa akwaba na afia de nkomo twetwe no atoaso nya mi di dwumadie no ho chia me din ne intafo hene amo ata junior na sofo panyina ni di enkita ho ene day ni diane God servant Ernest Apia junior ye koma nyame nipa akwaba na afi ye de nkomo twetwe no atoaso God servant sofo Ernest Apia junior papa na apum etise Yesu Kristo adawromanti me ho ye ye de nyame ase begidi se wo so ho ye Yesu adom ahanso boko ye da Yesu ase ihu na ache ihu ache pa na nim se adwuma na salatie sapa na tie nyame nipa ene enyeme bi ehamintafo hene enyeme bi efa Kristo sun ho a chese madwene ho a eyamami tipaye a chese medwene ho a mentiase entina mehyimu a na chese ho behia se me ba wona se me bopni wo na me busabisa wo saa ensem yi na wodom ede eboa me na ansa na me ba asem no so no me besim hu se okomfo nana agrada unim no menini pa unim okomfo agrada meni no ene na che se metumi abusa wo saa asem yi a ehami okomfo agrada ene no me hu nipa su a oye sabiu eba akomfo side wo ho ena se ode ne ho su wurewura nyam dwumemu ena sofo asem aba no onna me hu ne se o kan bi dodo na ode na no ewurewura asofo ensem emu a chese yade a medwene ho a mente ase eyie se na nyame nkrofo ewo hene ena abedrum pempenso se ene dia asofo bi enya asem a okomfo mum ena esane ananse ogiginem na oka ekame ese no ene Kristofo no dodo na akra no esade wo ho akobata mami ebi kan se maame ne de nokore ena oka na ekide ma adwen se na ye pe nokore bi a apart from twere no eni nyame enkrofo mu asase so no yetimi koje nokore nso edi free sabio akomfo ana abosomfo ho ana reni nsem bi a ekide ma adwen pa okay urade enkoso anhira na onye okesi amen na mefa ekwan wi so achia ahwefo ene atiefo nyina bebi bia wo bia no Yakopon enkoso anhira na onye okesi nyame sofo nyame akoa Yakopon anhira asema wo busami de ye asema ano odene yi pa because now can be say oba Ghana akoye ensema obia eka bebia be ko bia akoye asofo ho nsem say o question meeting yi a na opese obusa say so eyese konfo so timidi na no eto asofo nsemu ana okay Yakopon nhira na onye okesi nekure Bible say esum ene ehan winka eni twaka ka esum eyesum ena ehan so eyehan tika esum ni ehan de ni twaka bia ba ensema ekoso no ene enema ekoso wo Ghana no
say the bibirina so hu say ye na konfo agrada e de na no etoto asofo ensemu no one thing ka enye kwan se ana eni kwan se nka etimi basa ensusu abasa ade ba ko wo se enipa hu ana asofo no bibirina ehu ni se BBC a wo se edika hwehwe se assembi ekoso a wo se edika ebisa ehunu se de ekoso no efiri hwan na se na esi ekwakosi na ede na nyame pese wo yede oye na me kasa na me ka bi se eni kwa se nke basa se ka asofo ne anase osofo nya asem a ka osofo ne wo se esi okay so okay se osofo edi ni nua asofo bi boni anase something like se entawanta ba asofo mienu entema ka asofo ne wo se yede esi ka comfort ye ka onka hu bi kura okay badia me pese ahwefo ne atiefo nyina ati ase na Ghana fo nyina ati ase ne se comfort grada issues no dey a different thing altogether comfort grada say something like na no a odi abetoto asofo semunu mu no eno na America say assembly anase bibibia ebesibia no se wo yosofo wo se obo ho mpae na obuse nyame se so de ekoso no efri nyame anase efri nyame na nyame na ama kwan se esese sade nisi nyame na ama kwan se konfumurura asofo nsemu esese esi anase ni kwa se yede esi yo okay so okay konfo one thing me ni akonfo achi ana me supporto akonfo last time bia me no hia me kan se Bible akaze esumma no nimnyansa sene ema no on se eneno ebeye den se konfo asembeba out amani patimanya bia de aka se konfo ne nua konfo enya asem a empie okay so konfo oni ni nua konfo enya asem ebeye den ana emera hodo se na oba Ghana na se ye wo wo se konfo bi ni yonko konfo bi ekun na asem na tima pie abonten na ama asem no nipa nyina edi hu few ana nipa nyina ebo ho dawuru ensi so okay it is any time ya obeti issue bia na ye osofo ne osofo ho asem etina me kan bibi se ka eni kwa se basa but one thing is Ghana na ye wono ye de mra na ye adwuma so the okay aha emra na makwan say we have freedom of what speech okay say assembly ba obi a ho kwan say oka say okonfo ho asem ba osofo wo kwan say oka enti amra enti Ghana mra no saa so na osofo so ho asem ba na okonfo so kan bia Ghana mra de enye dai entia na kire no so makwan saa ana meka se wo de ba Ghana emre mu dia yo entia okay so entinka assembly enya ba sei na yen asofo na wosenka assembly sa ka etimi ye de ebowuram na ka asem no ema me ye kese ne ye hu kwan be fa so betima siesi nyame akwa mintawa no me de me hu nse ada se asofo no sebi o ejuma no munye ne ye se de nyame epe no ananse nyame nankasa na ema kwan because we nim se ade nyame agapade no konfo ntumi fa ne nsanka enti ye de apamada kakosi dagon anim no twere ne kire se dagon eyede ehwe fom enti ade na konfo timi sorry timi to the extent so timi challenge nyame nkrofo kora se hwe eni omumu so hwe nsi nyame na ama kwan sa the one thing nyankopon kwan ofa so ye ona ade no nyese nyame ntimi me yetumi ana nyase nyame ma yetumi se asofo nye de ntimi nye de esese yeye ana se biribi ntimi nsi okay what I say okay kan Bible na onyankopon se onhwe wode boniye ni wu onhwehwe de boye ni ewu se onipa wo ye bone no be dey ebewu ne boni ebewu e wo ne boni okay nyame de enko ohwe nipa bia adwen sachira okay on de me pa kire no okay aha osofu bia obompa e ku nipa bia no onye papa okay
what I say obon paye say enipa bi something enipa bi ayene bone na say bibi asi na wabon paye say something that be instantly so instantly bibi okay ne nipa mu ewu na something enipa na enwu bia no me no tumi ne de ehunu say enya de a eso nyankopon ani okay on e be pa che because Jesus Christ ba no enema be na njanfa anye no ye ne fa amane ye din fa tetemu ene enema bibiri ba ne nyina no naka owutumi say oye hu bibi so naka owutumi say ko betimi asɛn nipa na asɛn ko betimi ayi dɛ akomande ewuo de ato enipa so enso enye saa na ɔyɛ dɛ ɔyɛ okay so eti bibia nyankopɔn ɔmmerɛ de ma onipa dasani bia ɛna onyame nso ɔmmerɛ ɛne ɛna wahyehyɛ adeɛ dɛ ɛde ato hɔ sɛ adeɛ bia sɛ ɛmmerɛ ne nyanso ya okay so ɛna bɛka sɛ nyame ni hɔ na sɛ nyame mmerɛ no enya so a enipa dasani bia na obetimi ayi dɛ esi ne kwan sɛ na nyame ɛyɛ na adeɛ deɛ ɛtɔ so bie mo nso kɔnfo agrada a yehu ni saa no 110 ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ asɔfo ne titiri bɔ mpae ebisa na ohun deɛ ntia maame no still na no all tackle ayisa no or any time bia no ɔne asɔfo DSA sa ɛna tie ɛka o mansɛm nti ɛwɔ sɛ otimi ɛtranse na ɔbɔ mpae no obisa kɔrɛ one thing a nyame ɛma me hu ne sɛ nyame pɛ sɛ maame no ɔde ne nsa ɛka no na ɔde ne yɛ adwuma enti ade a mekan obi a ɔyɛ odiifoɔ a something like wabɔ ho mpae deɛ ana wabisa nyankopɔn deɛ asɛm a me no wokan deɛ ɛnyɛ ade a ɛbɛyɛ ade bi a ɛyɛ ade foforɔ ɛde ma no God servant bi ani ma yɛ nyame pɛ so ɔde ne nsa ɛka no ɔpɛ sɛ ɔde ne nsa ɛka agrada ebeduru abere bi a agrada ehunu sɛ ɔyɛ kɔnfoɔ bi nana agrada ehunu no ebeduru abere bi ehunu sɛ ɔyɛ kɔnfoɔ bi nyame ebe yusu no ɛwɔ ɛyɛ akasa wiye mmere mu ɛde na yɛ ɔno adwuma ɔbɛfa twerɛ kronkron de ayɛ adwuma ɔbɛfa twerɛ kronkron anabodua na twerɛ kronkron no ɔde bɛyɛ adwuma ɔbɛfa bible ɛde ayɛ adwuma asɛm a me no kan ɛyɛ asɛm a ɛyɛ mystery a ɛnyɛ aniwa something like ɔwɔ no kɛkɛ no na bitimi ɛdeɛ ade sɛ nyame ayɛ dɛ ayi akyerɛw so on sɛ dem si pa akyerɛw sɛ ne tɔfa wo mi tuase a agrada bɛsakyera ne sɛ ɔbɛsakyera agrada enwu wɔ akon mu onwu ɛwɔ akon mu ɛnyɛ akon emu no obi wu ebedu abere bi ama na fa bible ɔde ase ɛma no bia preacher agrada ɛyɛ evangelist ɛyɛ nyame ɛba bɛ yusu no ɛwɛyɛ mmere mu a enipa ɛbɛboro nipa adwene ne nipa ɛnti aseɛ so beginning ne deɛ nipa ɛnti nase ahyɛseɛ ne deɛ nipa ɛnti nase but ekoduru mfimfin baabi a nipa bɛ hu sɛ yɛ sɛ nyame ankasa na ayɛ dɛ ɛna afɛ no God servant ɛnneɛma na ɛkɔ so no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ normal saa ahanti deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ normal ɛbɛdu abere bi Ghanafoɔ nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ God servant ɛka saa sɛ wi na deɛ ɔkan no nso aba mu agrada ɛbɛfa twerɛ ɛde ayɛ adwuma de abosom agu hɔ ɛhɔ no ɛkyerɛ ma adwene maame hwɛ abosom ne nduro a ɔno ane no mu ton ɔkyerɛ sɛ watutu ne ade a ɛbɛtuma yɛ possible sɛ agrada bɛgyae saa nneɛma wei nyinaa ɛde agu hɔ nom abɛfa twerɛ abɛpirikyi abɛyɛ deliverance ɛne deɛ ɛkeka ho wobɛkyerɛ mu kakra wɔn sɛ wakɔyɛ enipa woyɛ nipa nti asɛm a me ne wo kan deɛ ɔnte aseɛ wɔn sɛ enipa ani so deɛ ɛɛden by nyankopɔn ani so deɛ ɛnya deɛ ɛɛden agrada ɛnsene Paul okay sɛ ɛhwɛ Paul a na ɔyɛ Saul ɛdeɛ ba de na Paul anyɛ okay bɔne bɛn na Paul ɛndi okay so Paul a na oni mmara na Bible say na ɔyɛ Farisifoɔ Paul ɔyɛ obi a ɔkɔ school na sɛ yɛka mmara mu mmara na Paul eni mmara paa ana yɛ na ɔmfa Israel na sɛ something like mmara ɛnyɛ dɛ eni agorɔ ɛnso mmara no so yɛ no
emere no esu ya se Nyankopon wo se Nyankopon de ne nsa eka no wo de ne nsa e dey e ne nsa ka no so se hwe boni ahodo apo ebedi ya enye ebi ne eyankasa agrada de it is a nyamitimi yusu po e ma ne yi ya Nyankopon bitima yusu agrada simple kra entina asema wo ken eye da yesun bi ana steady no one steady ehu ana nyame ankasa e na e ka sho se hye sankomwe e na wo hye one say this not the first time obi a onim bia na obi a onim ananti bia de enim se menka mensem basabasa ansa na memfa asemra abonten no na medical abohompa ya ache okay abuse nyame ama nyame edika kan sana betimi de asem na ede ede api memfa mensem pp sa so beka last time bia em se oba menche be interview bi no correct ema me no edi nkomo e kan se enche adifuo bi hu ensem e be start ya pp okay ebinum anim be start egu ase ebinum ye be yiyi ebinum to ama ebinum anim start ya ede egu ase ni na abam no correct okay okay if be so message so e kan se evangelist bi ebewu so Ghana fo ni pa ama bi kura efrefre kura busa se eye yenu akosi ewu ana ana se da bi enyo no na mum se edin de beto abonten de ebe ye din so man fa edin na ama beto abonten pa na minim de ebe de ebesi so enti ansa na memfa bibi emra abonten na agise nyame na ankasa ye de ama me kwan ansa na me de api ti we asema me no wo kan sisi akra no me boso mpaye ebisa nyame se emra so se memfa asem ne mra eno na me nwanwa no because senka memu nkomo twetwe na akofa wi nyina de aba tina mbese mu se nyame eda na di kire wo no wakasa kire wo sa kwan no so no na dada watena ho na wo meka ye once the Bible say bibia e wo ne mre wahye se emre no enya nduru ya so okay wontimi mfa ope enye biribi enti afe na mre na duru a e wo se me de asem ne ba so okay ti we kura na ka menka ho asem ne me ye madwe kura anye busa na obusa me a enka me menka ho asem but enam se ne nyame ama me kwan se efri na ekobia no metimi de sa bentina wo se bi be me de timi etuda me to wase pa go se bantina oyesa dodo na be di wani mu kan yo adi kan be kan ana nyame wontu wo de kire won ko a won fa nkire obi ana adwuma no one thing mimi to me ne de me person ne de adwuma we ne nye adwuma a me no obi make bia competition ono obi ensi akan ono obi ensi akan yo nyame adwuma no enya kansi okay so okay ni nyina ye adwuma ba ko se nyame da ade adi e de kire me na me ba be kan obetimi ade na di nso a kire odi fofofo ama ono nso aba be de abeka no nkire se ono ohu okay ebe bi nso a nyame ade na di a kire obi kura dada ebi o odifu bi kura ni masema me ne wo e kan ni ebi ase ni pa ne kura edi ka mu dada but ye man mere so onka se ono onya nka ma ne mpie ye nti okay ebi a so intellectual oba be kan na no eno nkire se de o kan ye de wow God servant Ernest Appiah Junior enche beko ene da dwumadie no ankasa so na me pese me hu nia etwa to agradas me na wo kan no ama me hu adwiri me ankasa sa agrada betu bodua ne de atofom bubu na bosoma hye no so obe ne dey abefa twere abe Kenya mesem eya asema ano odin ede ema me na me pese me hunu se nyame etumi ayama Lord Kenya enunti no be yama agrada na eya pam bi edida hosan yo ni pan bebre ho a na nka ye hwe unsuban ne won abraba wonamu a ena ka ye de anisuo na ka ye nipa na ye fro obanka ye mfom bi nka ho anisuo de ka ye mfom bi nka ho okay oda say once akwa bondi Kenya Lord Kenya say we dey oye sofo ankasa we sofo oye evangelist ya we nyame adwuma okay oda say ye hwe niam na ye nua ya eka nipa na franka nipa nya dey enfre no okay enso na nyame atimi afre na na so won so ye dey nyame adwuma ye we nua na osa atefum Majid okay
Okay. So okay. Yenhwe abrabo na obo. Okay. So yenhwe de na se ne no wosi eye. Tinkani so na anya sa akra na suban akra te a yese de ewo anisuo na de ye ekoda. Okay. So enso enne nyame nso etima ye de etima frɛ no a ne omu nyina ye de nyame adwuma. Se bibia nso nyame eye. Bibia no nyame ntimi ye. Ye ntwen koduru merebe. Se ye ntwen koduru. En ye behu saa asma wo kan ye behu saa esi. Emere ne de na me maka akere no. Se nyakopon ahya ato emere ne duru a Ghana fo nyina do mani be dey ebehu. Ti wo de emere ne de yemfa emere ne nyina ento na ebeche enche. Wow. Sanity. The chato God servant Nana Agrada or comfort asma wo kan wonim. Nse wonim se asma osofo yi kan me kura maso ho da ye bia na minim dada na me nkora bem ye kan wonim sa de ansa na be ba no nyame betima fa da su hu adana de akere no. So na me ba akere no. E bia true da su mu ne niam bi ne de me ya we se obehu. God servant Zimaba ko ashafo komono ayede na yese ye di adwene da echi a anhwa ne akɔhwe esufra ye kɔ ene asem na nkasa so na nim se ye bepe embere ne adonsu kɔ wɔ saa asem wi ho minja no emfa ento hɔ saa onim se ntafo hene ne da ne da hwehwehwɛ nea eye nam de ama mahwɛfo nyankopɔn hyira wo sɛ ugusu a ɔhwɛ ye kɔtoa kɔmɔtwetwe no so God servant ye bepe dan yakɔ asem ye ne wo kan eso ankasa na me pese me hunu se enchia eso wo mfaso bi de ma enipa na enchia enchia okay ye ka se enchia on se yegu enchia ho mu ahodo bibiri okay on se wo enchia eye se woni nipa no etwam na wachia no e bia good morning okay ana e bia good afternoon ana wa enchia so aye handshake ya de ensa ensa enchia so a something like obitima breezy enipa no okay bitima bam no obitima bam nipa no ana wa enchia so a bible dia oka say itimi de enfiano obitima eno so ye enchia okay enso ye enchia nti wo se uma me hu enchia no mo ahodo no emu de na me pese me hu se ene enchia na doso okọ ayi ase a ye chiachia ensa de ibi okọ asore dem nso a ye kire se ye enchiachia ene wo nam ha wonka bi nhyem na obi atene ne nsa no obechia wo na mpese mi hu se no mfaso bi wo so ntine ye na sunsun saso so ene sei tinchia se ye de ensa to nsayem asem na me ka ne ne enchia de ensa eto ensayem ende ya de ehu ya de ano odin okay ya de a to be frank enam sa de we so ama nipa no bibiri na ahwe onhira enchia na de yensa to yensa yem no yensa to yensa yem no ende very ama bibiri ahwe onhira on nipa bibiri ya afiri wonsa okay once yo ade bi wo a eya na ye fan say eye normal ba enye normal sa oba sunsuma ade bi ene wa ye fan say normal ba hunamu de ye fa bibia say bibia ye normal so na me pa che aha true enchia no bi betima je ade pa ikura o chia keke no wade papa bi ikura no obi betima je afiri musa so na me pa che no okay yes animonyam bia ikura no obi betima aje afiri musa o chia o keke anu anje enchia no enye keke okay what I say enchia no ze wo se enchia keke ba enye keke o de ba sunsun fama enye keke what I say once obi e de ade ma wa se na o si je no no teno nsana once be de ade ma o ji ni si enti e se de o de ade sunsun na keze men kan se e se de o de ade e de ma obi okay okay enti enchia no bible no anchia se yemfa yensanchia bible babie no a bible kan se o chia fa wonsa kokochia da bi eni twere no babie a biblical twere se mu no babie no a nyankopon na se bible kan se o chia wuni a fa wonsa ene wonsa ekochia da bi bible no answer tin sa okay so and even though enchia kura ye kan wasa enchia ya de a ehu enchia ya de a ehu yi pa wo se onipa bia desane bia no ehwe ni so na me pa che eti sa encha na yenhwe je bible no mu yanko Luke 10 verse 4
Luke 10 verse 4. Okay. Na yenhwe ade bi wo se eya ade e wo se ana nipa bia na wo se utimi echia na. Luke 10:4. 4 no ha. Mumfa sika kotoku ana akwantu boto. Ana mpaboa. Na monchia obi okwan mu. Wo se monye dey monchia obi e okwan mu. Monchia obi e okwan mu. Yesu Kristo na ensoma asuafo no. Bible say na asuafo no ye aduoso mi no 72. Okay. Ena osoma mo se wonko na monfa asempa no nye dey enko. Okay. Enti okọ na ohye won se okọ no wonhwe na wanfa sika kotuku. Okay. Ena memo mo so mfa empaboa. Okay. Na de etoso biye mo so onhwe ni na onam kwa so kọ no wanye dey wanchia. So na me ba che. Okay. Na je se enchia ya de very dangerous. Enchia nya gudie. It's not for fun. And it's not for fun. What I say na enkankane sa enchia ya de ensa chia very dangerous. To se mo kọ mo hwe na manye dey manchia obi e wo kwan no so. Okay. So na me ba che. Mo hwe na manye dey manchia obi e wo kwan no so. Na dinti na Yesu kansa. Ana me ka se ono oye Yesu no a oye Nyankopon no. Ye radio ono we Nyankopon ko timi ade nyina ye ene obi be ka se Yesu moja wawu ababeji yenti. Ana se moja na ahwie eguama yenti no. Yetimi ade nyina ye. But ono nso ekro na o ka kire asuafo ne se kwa mu hwe ne na mu hia obi amaye dey. Okwan mu a monchia no. Na je se eho no biribi ye dey. E wo ho. Okay. So na me pa che. Na je se bibi ye dey. E wo ho. Yenko ha nso. Yenko 2 Kings. Kings 4 verse 29. 2 Kings 4 verse 29. Okay, 2 Kings chapter 4 verse 29. Okay, 4:29. Ko ye kan me answer mo say ena o kan kire Gehazi bo aboso ne fa me pomakura ne ko utu obi a nchia no nso obiara chia wo a enyeso na fa me poma yi koto abofra no anim. So on say how to say the same thing and also ka odifo obi a won so ye friend Elisa ena Bible say sumini ni eba bi ba ewuye eno eba na ansa na obewo no enkom hye enam ayi ankasa Elisa so ena ma ni nya ba. Okay. Ti uma na abofra no efrim ti abofra no wuye no ena maame no eba ayi ankasa odifo Elisa nchen ebe ka chen se abofra na ide abofra na ode edom no wa ide wawu. Okay. Eno na Elisa de ne puma emma na kura na odi na chi ka chen se onye ne puma no mfa nkoto akura na so na mu kwa okon onhwe na wanye dai wanchia so de me ba je no onhwe na wanchia. Okay. Because tumi bi ese tumi bi obi be ka se Nyankopon tumi esi den na tumi die bi na hombone bi etima se sorry etia what I say obi an levels wa ana level wa wide dey odu. Okay. Tumi mu no eguma hodo. Okay. What I say obi die so obi die sua on dem be pa je ba bi obi adu no enye ho na ye nyina ya dey yadu. Okay. Enti ensuo obi etimi twae no obi suduro wa ye dey okay. Okay. So okay. It is and then so ka say onya badi Yesu Kristo dia na we are is never true. Na nyamedifo osaka asemi wo say obi mpo chia na mo onye so. Wo say obi mpo achia na mema na enye so. What I say obi mpo achia na e ma na nye de en responde. What I say because utwam na me ba hey chere no achia na so wasum na waje so eti say me ho ye unim de nipa na de ba ewia sa ga sa ye wo enema bebre na wo wiase
ena ewiase so nipa bebre no nye nyina na nipa nye nyina ene ye enye ye wo etire nyina na ye nipa okay what I say ye wo nipa bi wo wa o nipa su enso onye nipa okay what I say okay and obi wo wa ye soma no purposely for you so o mesel okay okay ye soma no o mesel na ebezde na wo awu ne ani wo be hu se nipa simasi a oba me nchen ya soma nto omra me dey omra mesel God servant nipa de soma so mesewa me hu ni se otumi fa ekwan bia so ekwan be so ye den na we link to enchia because yes o mesewa ekwan bia so bituma sell wanchia wo be sell o se ni film bituma kanche na aba so ye den na link to enchia ye ka ho asemi won say the all can ye wo ade bi wo wa ye wo even though the ba sunsun from krana ye wo akwanchire bi wo a very simple wo ye yabo sisi na afa ana wo akwanchire bi so wo a ye akwakoya say as a long kakra process yes okay as of ekwan niema biinu miensa ena bi so ansa na tima dey atimi abam okay on dem pa che no okay but enchia ya ade ase nipa no epewa ana ase nipa no opese wo sewa what I say okay de easy na simple pa say nipa no bitima chia yes akwan bibiri o but enchia na akwan bibiri ho na mo but enchia na de very easy okay on dem pa che no okay the next time nyame ya do na ese ewurade ema ye mra me no ebeche asembi ana me ne ahwefo ne atiefo ba beche asembi oda se enipa bia no se yenya wowa oda se o destiny no ekura wonsem ye wowa o destiny ekura wonsem nipa bia destiny okay ye dikura no okay so be ya ekura wonsem so be sifia ekura wonsem so be toka ekura wonsem ajapade bia obe bia na ekura wonsem so ne pa che no okay etina se ye wo yankasa abofra so yinya wo na bo se abofra bia no ne nsa bonku ni nifa ni na no ayi dai na waka atu okay e che se ofri esoro ba no wodi destiny ye dai wodi bibia ba wodi bai okay wodi ase okay wodi bai eti nipa bia destiny ikura ne nsa etina se ukọ eyi bi nchen a yankoso difo bi nchen a otimi ehwe onsem aka se o dachi bi se na be dai obeye eno ne yade mo enema bi se na dachi obi be dai obeye eti se obi pese oje wo destiny obi pese ose wo hira bi ose boja pade bi a through enche betimi aje afiri nsem eti onipa ne bebre na ewo a wo hira bi afiri wonsa so but on tiase kwan ye fa so sana tie ifri ne nsa obi kro wa wo sha no odifo bi ana se obi ehye ne nkonkra ka kire ne se o no mi hu ne se dachi bu be se be ni pakese but enipa no so anyina ba be do isa mri still na mbem ohun she okay na no nye difo ni twa atro ontwa antro but on e de ni destiny akodi ana me ka se true destiny true enchia no obi timi e de eje o destiny inti God servant ya me difo ma ye enchia ensayem no sana wo ensayem no de the one thing is not advisable untu bia for some me tu nipa bia for say something that fa wonsa ene wonsa yem fa agi se edi ka no wan kasa udika e kare hu oso ho hye oso ho hwehwe owa ho oden se de owa ho de yede esitie so okay enye obia na oso chia ni obia na eso enye obia na oso chia edi se okọ asori fie bebre mu a ye toto yade ahodo ye toto how problems ahodo bebre na adigu etimi de yede every part okay abani pa dwene ho onti ase yade ahodo bebre a abu a ene wo be call hospital and so still na enye dey enko be boka ahodo a ye da de bebre na enyu true enchiem God servant o can be wa sorry fi ntima enema nye clear maye o se asori fi nso no sa nche ya ye keka ho asem ye timi ni nsunsuan so bebre eba a che se
etimi ji obi nhyira free ne nsem etimi edi obonyini eba obi a ya hye ne nkom so obekwa abrochi etimi efree ne nsa na mehu ne se asofo ya nso na de san hyehye no aba na omunnim saa akwansidie anaso ohawi ena omde omu members no FM edina me ka say Bible na ankyere say yemfa yensanchia ba bia no Bible from the Genesis to Revelation ba bia no Bible kan say yemfa yensanchia yenko Romans 16:16 enwade Roman fonguma no ti edunsia chichemu edunsia no okay Romans 16:16 momfa mfiano kronkron nchiachia mo ho Kristo asafu nyina chiachia mo ya yes anka bi o se momfa mfiano kronkron nchiachia mo ho Kristo asafu nyina chiachia mo okay o se ede be nchia na yemfa nchiachia ho mfiano kronkron nti odifo enko fifiano wa sorry dem sana opese o kire enye mfiano se one unua ede mano ede esi ani what I say enye sa enchia na se once you you can say a kisses ya you mu ahodo bre okay on the paper okay you mu ahodo bre we have another way of the holy hall kisses what I say no no say wo de wano na nipa na no ekwa kohia na wo akwa kwatwe ni da bi so betime de wano abo nipa na fon ketwa bi eno eye nchia ade eye nchia ana jiufo no ewisu okay on the paper okay Jew for enchia okay for the one thing is enema bi wo wa na nyame nim se ebesi enti on one ma enye de enwisu enfomu nkoshim okay I want the Bible say yemfa emfiano kronkron na je se emfiano no yemu ahodo mienu ye wo de eye kronkron na de enye de enye papa okay so na be paper no ba so de ba ye ko che ne mu a epenifo excellence din hu se ye black na adwenbone we yitiri nkan be kan kronkron no wasem na Nyankopon e kan na se Bible no e kan no bo se be ye na ede na so na akotara so eno ntina epenifo no tena ase hu se sa na tie dia ene se ye de ya no be chia de ene o se ye de inside e but the hon so na de o how e ba ye de ya no be chia na dia asembeba na dia asembeba na dia penifo dwunu say yemfa yensa hu se na e o se de inside e chia because end nkebe hu na me ka se e penifo adwen ene wonte ase a omo no hu ye okay enti na omo ye se na yemfa yensa enchente na so me ka se ensa no so ye de e chia no nso akofa se ndi o ha bebere na nso ye de e de eba eti Bible no de enchia nanka ode ema ye akristofo ne de eye enchia wo se yemfa enfiano konkron enchiachia ye ho enye de enchiachia ye ho yenko 1 Peter ebi obi be ka se ho de Paul na etwere ye yenko yesu asemo ka kire Peter 1 Peter 5:14 okay 1 Peter 5:14 ono so se Peter so se okay 1 Peter 5:14 14 5:14 1 Peter 5:14 14 okay ose momfa odo mfiano nchiachia mo ho asundwe nkamo a mowo Kristo mu nyina amen okay ose momfa ade odo mfiano nchiachia mo ho momfa odo emfiano enchiachia mo ho asundwe nka mo a mowo Kristo mu nyina na asundwe so nka mo a mo de mo Kristo mu ni nyina what Peter so the same thing kan Paul say okay momfa mfiano kronkron ye de enchiachia mo ho and the same thing so na Peter so e ka say momfa mfiano what I say e wo odo mu ye de enchiachia mo ho it is a biblical ne de lanka enchia Bible no e kire de ye enchia wo se nka ye de ya no na chia ka enchia nye se ye de yensa na chia okay so na be pa kire no enti nka enchia na Bible no e ka ho asem de nka enye yensa and the because what do nsa e kode ya na timi se sunsun from odi biribi ye de e mo wi so
enti saa nkyɛn ya adeɛ etimi ɛgye wo nipa bebree na ayɛ dɛ efiri wo nsa obi awo through this nkyia no sɛ nipa na wo afiri ne nsa na ɛsɛ nkoa wo bate na oye obonyini nkyia ɔkɔkye ayɛ nti sanete obetumi agye afiri wo nsa ana obi wɔ na wɔn sɛ na meka bibi sɛ obi wɔ yɛ sɛ da soma no so ɔmɛgye biribi efiri wo nsa ana ɔmɛgye biribi efiri wo nkyɛn ti nipa no ɛba na ɔno hyia na wɔsɛ nipa na tere ne nsa ɔso nam sɛ unni sunsuma ni nti na nso atoro nsa de ama no wagye de kɔ God servant asma woken ɛyade a AC ana ABC ɛyade a AC ɛstate yɛ akyɛ ɛstate kura na menu mienu kura na yenya kura nwoyɛ sɛ okyia yɛtumi gye onsɛm ɛne pa yɛtumi bebre na efiri wonsa yɛgye ne ma bebre na efiri wonsa tena meka sɛ nipa bia wo destiny bia yɛ kura wonsa ɛtse kusua susun fam no destiny is like egg to be one day kura no ɛbɔ fam a na asɛ no ɔda sɛ nti na me ka sɛ the next time a ɛmene bi tuma yɛ kwan no ɛwɔ sɛ ɛsa be sua saa no ma de no destiny ɛne ensoroma star okay difference yɛ de ewu ɛne dwumadie bia nso yɛ de edi nyame di for enkyekere a wo kyekere ni nei emfa ntokwa emeto abusua mu emfa ntokwa meto asɔre fie emfa ntokwa emma community nim because say matene me nsa me hu akyɛ na matene me nsa na me bɛkyia wo na watwe nsa sɛ omfa wo nsa ento me nsa yem ni nyina ne sɛ meti nyame di for kyerɛkyerɛ me sɛ saa nyema no enye ntokwa na wo be create no ha saa asema me no kan ebe ya asema ebe contradict nipa no bibiri na okay to the sense me to me ne dia so obi train ne nsa sɛ ɔkyia me a ɛna na me ka sɛ edi kan no nipa no sɛ wodi ka ɛkari ho hwɛ owi ho okay what I say okay so o hwɛ ho hwɛ na sɛ wotimi wo sɛ wo no ba bia wodu no obetimi akyia kwa obi a ensi kwan ana asam to obi a ensi kwan ana obi a so ne ɔno no gidi a ɔyɛ dɛ ɔde nante okay obi a ɛwɔ ne gidi sɛ ka obi a ɛne ne gidi a ko obi nkɔ Pentecost ko obi so ɛnka sɛ me Pentecost ba me kɔ dɛ SD okay so ne me pa kyɛ obi so obekɔ kwasia da asɔre obi so wɔnyɛ dɛ ɔnkɔ kwasia da asɔre obekɔ da bɛ memenda asɔre okay obi a wɔ ne gidi so enti asema me no kan nye obi a na bɛte ase obi bɛtram ba bia di mate because any pano oni ani okay obi bɛtram ase aka de opɛ ade ntia because ono onte de me kan ase okay ba wo ye nipa bia wo ye sunsum nipa bia wo te de me kan ase anka wo se asema me kan no aba ye de aba wu nka bɛfa God servant o say nipa no on carry ne ho no nhye ne muduro ana me ka se edi kan o se o carry ho ehwe enye obi a na o se o chia no dia me kan enye nipa nyina ne nipa enye nipa nyina ne nipa ye won niema kasa o ewiase se ka ante sanka bible anka ho asem se enye ne honam ne mogya na ade na enya yo ewiase no ena okwa so ne bibache no asase a ewo hoyi ena okwa ena na me no e ka se enye nipa bia okura enipa tibia na enipa so ne bibache no nye nipa bia okura nipa ti bia na enipa yo enye nipa bia na nima ase nipa bia na enipa so de bibache no enti o se we very careful na enema bi wo a wo heli na umfa ni agro mate enti scale ben ye de esusu ehwehu se ba bia maduru de me chi ahwe ntumi enyeme scale ben se o se yen career ho ye hunu ye level a ye duru de ade na metimi de ahwehwe mahu se ba bia maduru de me mu oduru me ho oden obi ntumi mfa bibi emetwi mfa me so access spiritual in there se wo nya duru ba bia obi na o se kire wo me ba bia me nya duru no enye obi na o se kire me so ne de mpa kire ha ba bia me maduru de obi nkire wo enka je na anya afesu na ye kofa ayidi abeto won se baby wanya do no yitwa ebetuma we diski okay baby so spiritual in there yenske ese we are skill bi e diski saade no sasa no made no okay ba wan kasa wo betuma transe aka ahu wo se baby amadu level ye amadu die mi am betimu se sunsun no ma de manyini okay wow betuma transe wo se sunsun from the my day manyini so on say akura eye abofra you so ye dey
oya abofra okay ena obeye panyin nso ayitimi so waya den waya panyin sana tie se de akora ya akora na obenyina yenyina de yeni hunu the same thing ena sunsun fam so no so bi ya abofra na obenyina o so hu nti go say me to ase a na say enhia de ye nchia but yenye careful especially the de ensa eto ensa yem no ena afi nso yenyini wonyame mu se na ebe ya ye ya emfa nsunsaso bia emma ye so me patro ye san me ne to me ne de me say enchia very dangerous enchia bia me enye enchia bia na me ka say ye wo kwan fa so chia bible na kire ye kwan no okay o se e kwan no wa ye dey wa kire ye kwan no se mfa so enchia konkono abra na Judas ebe Jesus Christ ama okay ore ase okay onzo oba na ye dey ofina fo so ni mu no ye dey no ofina no sanity okay what I say okay enti obaye no wanso ne nsa anchia no ko na enchia eye enchia ya hye ede ato a eye ekwan a okristo ni bia na ogidi ni bia so fa so eye okay eye ade da ho so what I say edi na me ka say za eye enchia na ye chia ne de eye ye culture but culture bi so wo a ebebo aye culture bi so wo a ebe de ebedi yewu okay one day be patch no okay culture bi wo ebedi yewu enye culture ni nyina na ye so ye obi mu a eye eboa ene wo ebinu so wo a enye a eni kwa se nipa de ye de edi akiri okay so okay etimi no tumi ne de ye ensa to ensa ne de ka metumi a ka mekase obi antwe ne ho mfiri wo se utimi ehwe eye ahweyi na otwe ho firi okay because 110 inipa dodo say na sunsun fam no wotime nyina do to a certain level yani empanyini kan se say jabi wu a ejabi ti ase eni se handshake ni be free ho a mpese mi nya ho ni ye ase mi nya ni ye handshake ni be free ho a na kire se anofie ne ebesi anamu ana sana o kire ne ni ana me ka se wom se asema me na wo ka ho ase no the pen is biblical enti ye wo ho pan se na me dey bawo yo won se dey ade na me papa je no okay ye wo quotations bebre o wa eye be 10 metima yi ni nyina de a che o se mere ni nti enya de a something like say bia me na makreti enema bia me ba beka e de confuse ahwefo ne atiefo won me pa che okay me no me nim de enche de ensa che timi e de ba okay won pa che no won say ya hu adwuma ache obi oba o hwe enipa no hawa wo de ba ekwan ya fa so ifiri ne nsa no e ma sare me firi ne nsa na ye nchia na wo behwe mana wo se nchia okay oda se enipa bebre na baba won cha na something that woni nipa bebre na ebe hia no na on hwe won hawa onamu no won fa wura sunsun fam no on hwe no na emu bi ebe 80% ye dey e nchia wo chia ya and God servant say obi etieti unchirechire yi na afọ otisi monten so no ohia nipa afi o mfa ne nsa nchia wo mo oso mu anu afi wafono oso mu anu afi wafono ho na okobodin bata ho se unchirechire no otiye enti na otu sa na mo na en how de se tina e ha me se adene ha me de ana timi se the bible so kan na enye de enye ne kre enye me na meka okay se ya de me na meka de na meka se renu na enye ye culture asema me no ka no empenefo no eda dwene hu se blacks adwenko okay and white okay enso adwenko okay so okay enti se o ka se o makwan se blacks emfa se the bible no si kan tina meka se empenefo no wodi onim de no efa ho wodi onim de no etoto ho okay tina me meka se me no tumi ne de se wodi wonsa ene me nsa ba chia me blow ho oda se ene o ma onse ene bibli night me ka se osofo rasta okay oda se bibli night me ka because one thing say me de me nsa se beto nsa yam na ebe ye den enye nipa bia na me de me nsa yam ye den e chia no okay so the patch okay ene na me so me ka se ba bia me level no me madu no e bia nya ho da wo wadu ti se bia wo be wo se e bia ene God servant ene obi de ne nsa e chia
ebi a won ti ase enkodi akire nkoyi enkodi akire nkoka se me sofo ne obi de ne nsa omudi omonsa akire nti o so di akire because baby ne pena duru nye wona won so ya den wadu wow na chese panimfo no ehwe ehunu di nti a ese omode ensa ebisi anamu because of nia ye tibia ne ye niema bi esi etie no na ansa ne ye be sorry so mesum pesi mi hu se onso hye ye Ghana unim Yesu oti o man mu unim niema ekoso wo Ghana onso be advice se ye nyusu enfia no konkono na ni twato ne ye sorry am ana me ka se won se enchia no yo ma hodo bebiri a betimi de aye yo enchia bi wo etimi hage okay what I say okay yes yo enchia bi wo etimi hage boy boss enchia bebiri na ho enchia kura wa getimi de na akra chia okay so na me pa chia okay etimi de na achia e depend nipa na okwakohia no so na me pa chia okay enti ore ayiasenchia to be frank Ghana any Africa e high pa ekunye eji ye nema bibiri because ayi no ayi nye nipa nyina nye omunyina na ye nipa obayi je wansamafo a edu ayi omunyina so ifrantoma bayi wow ona me pa che no ye wansamafo a omo edu ayi a omunu awu omba be dey omba be na yi no omunyina fantoma black red no omunyina ba betra ayi na se wo o de wonsa echia ensamafo o ya aseme de bisi basa na be ka se woni ani a be ka se bibi ne wiase wow se wona mkro ne se nipa bi ba won se nipa na ba se nipa na oba no onkura tiri oni tire so de me pa che no bo se nipa na agbon juwa omo eba bo bo se ebi wo ha etire de etwa ne kon so but ebi so wo na oni tire nipa no kuntun sin no kwa no de ye de o de eba tie woni ma bebere na o wiase so ye woni ma bebere na e o wiase enti memma nipa mfa ne ma trasa anka se asema o kan de we dia no odren asema o kan de bebere na e besere bebere na emfa asem we anya adwuma enso enye no na me no tumi na ye de e ha me de nyame anya de akere me no okay so no na wo kan yes de wode na de akere me no se de enchia eye nipa no problem se nipa e de ba won chen wona e frow ene wona something like e ba won chen won problem a nam so e man e ba nyina bebiri na eye dey eye enchia nti kutu wonfo se won hwe yi no ncho enchia o de won side dey echia ho wow na ohunu amane e wo ho God servant we dey me fa we ensa emusa me pese me hu se ese mi nso mi obi a sanje a wo kan ye me din se metwe me ho afri mana se mfia no de no nso ye culture ni ntino mintumi nse wo kasem no kan ba ko bi se sempo so be ya ese ohun ba bi a woduro ese unyini nti mese me hu se ekwan ben so ne ye be fa so a ye benyini ye benya tumi ye benya hoodena ye kira obi a enkofa ha obi amfama yeso okay nyankopon koso ahira no onye okese onze obi a ne gidie a o si ejere niema edifa onze ye wo esoma hodo bibiri na so wo asasi so ena obi a so ne sede na hoden esitie ona me pa kire no be me ye Kristo ni etime me ye as a Christian ne de meka afa ho side okay oda ase okay me no one thing say o yi ankasa timu konkono okay ena onkonkron so o timu so me hwe ni yi ona me pa kire no okay de on pen me hwe se me de be no okay aduane o pen o se me de ma na ye de me de ema na di iti ne tambia wonyini e o me mu ti se bibi boni bia nso ebesi o de na di kire me ena o hwe yi so se on ma me nkoto amena bi so na me pa kire okay enti na akisofo ne bebere na trans na honkonkro timu but enye ye nyina na honkonkro timu okay ena nya akoma bia so mu na otime ye de etena enti ye pese enyini ewo honkonkro edin na hoodin emu God servant ye nye de ene se obe tenene ye motene bra okay na esi be nyina ye motene obe nante tenene mu eno ne ade ope eno nko a eno ne ade ope
what I say okay because empire born nyame asem ne sa na mani nyina e ba be hye wode na aboa ma nkokoro atime anyine wo na ne nyina no enkamfua no o se oye obi a oye righteous person obi akochia me age ne nsem sika ne nsem aware ne nepa bi afiri ne nsa se nipa no akonye bi e wo ho ma no ananse efiru nsa na efiru nsa se oje a onse no oje a odekoto tu otumi se otumi ede wo akwanya se onsa etimi ka etumi eka tina na me ka se last na me ka se nipa bia wo se wonya spiritual father okay nipa bia no wo se wonya honhumu eja anytime go betimi abo so ne me pa chere aha it say obi wo a 110 na nsem nipa yaje ni nsem sika yaje ni nsem awo yaje ni nsem yebe yaje ni nsem akonto yaje ni nsem visa yaje say nipa 110 ti na nyame nso na difo aba okay ti say wo odifo bi a wabena what I say also ko ne nchen ana wo frɛ no na emwa a otu betimi dia boode ye dey ode eboa okay go seven ni nyina na ese eba mo ho ana nipa no so tigina wa ni adimu a ono atumi fa na de wa bra omo amo ho edi na America se ehin fa na wanyina du okay what I say one say Bible say yenko ohwodin fofi enko se sadasade okay say o kikire na wo ho de ye se na wo kwatimi de akikire obi okay eti o se o carry o ho utimi se ba bia wo du no untumi na obetumi nso na tumi we so ese tumi bi na e ba se obetumi nso yes ye wa amaga ye wa amaga ho okay na mbese mi hu se se ba se mi so metimi na me digina na me bompa ya me bese mi hu se eniema ni nyina ye mfa mra mo so ana nyame amfa mo so a wontumi mboa ye ana yeso yetumi boa ye ho mpa ebomu ani adimu na mbese mi hu enye biribia na santara o se ebia meka se also you ko odifo nche na bibisa enye bibia na ye de na meka se eno dika kawi wa ho ode hwe okay ko one thing is ebia wo no odi bia 1 year na betimi age saade no ba odifo betimi de 3 seconds okay age wade dia okay na so carry hu na betumi dia ukofo wade e obi mfo so se chinchina ko odifo bia mfo obi aso obi amara na nche na se ko wa ho de betimi a okay eno ni obi antimi nyame ofre no wan fe adifo nko a ofre obi a se wa ho de betimi dia obi ansi ukwan ba se wo hwe na wa ho ntimi anti na wo de na adifo ankasa wan se odifo obi a yakopon ehia na mu ogina nipa ne nyame entem no odidi ma nipa okay aha enti se wo na wo no ji hu di a obi ansi ukwan otumi ji hu di dia obi ansi ukwan e wo sa ko so okay God servant wa sema e twato na afi yes sorry ano no okay yakopon ehira na onye okesi na mefa ekwan wi so achia ahwefo ne atiefo nyina ene wonya mmere ede ehwe na wutie ye ni ameka nyina se nyankopon koso anhira na onye okese ehefa na wo ba bia wo bia no mefa sa kwan wi so akanfo Yesu Kristo ama bia na wonya ne papa enya mo empu ne mpu ana wonya mfa ne se okra ene waje nkwa se woni Kristo amefasa akwan so akanfo Yesu Kristo edina ma se bomode se obefa no se okra no waje nkwa ye ka we nyina achi na ye dwe honam edie mu nyina no na odwen wu nso achi Bible se etwase nipa ewu prekope na ye wu nso achi no atemuo ewo ho edemaye etinam sunti no yadwe honam yedie yadwe honam enkanko no so na yadwe yekra ho se wonya mfa Kristo a bomode se obefa Kristo ebi nso a wafa no na onfa de Yesu a mekanfo no yi e di ama se fa ne yi na ene na enante cause asase no ena okwa ewiase ena okwa hu papa no na papa no so bitimi aye oboafo ebi a oni asode bi kwa ba bia wo bia no mesra se pe asori ankyerɛkyerɛ pa ewu asori a yɛka enkwagye esem ne fa ho ehi na oyɛ ne saa so Nyankopɔn bɛkɔ so ahyira wo na me onye okɛseɛ na ɔnomo ɛwɔ na dom Kristo
incident. Amen. Amen. God servant Ernest Appiah Jr. ene no etwetwe enkomo nyame di fowe meji ni di papa on the oka no kore no o se asem no senia esitie no no aka di nyame nka ye no onka nti hwe asase no se wodi ye chifri asase no besi mpempen so ya na oka se agrada ye hunu na agrada okomfo no che se obefa twere na twere konkro na nkasa no de preachi enye asem ketwa afi wa chechira mnya behu se enchia nkasa na ye de yensa echiachia no enye ade ache se eye adepa san se wo hye ho yi se uyobi a uni ahoden san o se hye yi pa na no okan bi se ebia na wunhyira furu nsem nyeme bi ne pa bi anyame de ma wo omawawo omawakwantu wamawusika ni nyina afiri nsa me kamfo nyame ni pei e de amawo o kan se so ahoden betumi a wa okofa na so ahoden entumi a hwehwe nyame adifo ekira kwan na me me kan ne se enhwehwe nyame difo bia se God servant Ernest Appiah Jr. papa we maso na hwe na me hu se odi nyame ankasa kyerɛ ankasa ene ye adwuma intuition screen eni a numbers no egu honom piki mu bia ne frɛ God servant Ernest Appiah Jr. awie beremu nyame difo a wajina kyese no kore no eda hɔ a no de amawo obi a se hye sunsun mu nia ekɔ a enye no de aboa nyame nhyira wo pa se wo hye ye dasene ye sabe hye bi nyankopɔn nhyira wo amen.